Setyembre 20, 2025, Sabado han ikakaruhaan kagupat nga simana han katuigan ngan memorial ni San Andres Kim Taygon Padi ngan San Pablo Chong hasang katikista ugan ira mga urupon nga mga martir. Nga nanaton ebanghelyo yan ang adlaw kinuha didan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 8 versikulo 4 tubtub ka 15. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Abot kiabot ang mga tawo ngadto kan Jesus ti kang hausa ngadtuan sunod nga bungto. Ngan han pagtirok na hindamo nga hugpo hin mga tawo. Iginsumat ni Jesus ini nga pananglitan. Ginawas ino sa katawo pagsabod han iya binhi. Samtang insasabod niya hatuna an binhi, nagkataktak in pira nga mga binhi haligid handalan, diin natamakan ini, ngan pinanuktok han katamsihan. Nagkataktak in pira nga mga binhi habatuon nga tuna, ngan pagtubo na han mga tanom, nagkalalaya hira, kay mamaraman ang tuna. Nagkataktak ang mga binhi han katunukan, nga tinubo tampuhan mga tanom, ngan naambungan ang mga tanom, nga nagkataktak man ang iba nga mga binhi ha maupay nga tuna, tinubo ang mga tanom, nga namunga hintag usa kagatos kalugas ang kada usa. Ngan gintapos ni Jesus pagsiring, sanglit pamati kamo kun ayaada niyo durunggan. Nagpakianakan Jesus ang iya mga tinunan kun ano ang kaulugan hini nga pananglitan. Binaton Jesus, iginhatag ha iyo ang paghibaruhan mga tinago han ginhadian han Dios. Kundi han iba pinaagila hin pananglitan, basi kun magtan-aw manhira diri makakita, ngan kun mamati manhira diri makasabot. Amo ini ang kahulugan han pananglitan. Ang pulong han Dios amo ang binhi. Ang mga namamati amo ang binhi nga nataktak haligid handalan, kundi inaabot ang yawa ngan inaagaw ang mensahe tikang haira mga kasing-kasing, basi dihira tumuo ngan matalwas. Ang binhi nga nataktak kabatuon nga tuna amo ang namamati, kundi diri gud ini nakakapanggamot, natuo hirahin madali ay la, nga nabaya kung naabot ang panahon in pagsulay haira. Ang binhi nga nataktak hakatunukan amo ang mga namamati, kundi nalambungan nga nalumusira han mga karingalan, mga manggad, ngan mga kaliawan hini nga kinabuhi, nga nataktak dayon an irabunga. Ang binhi nga nahulog ang maupay nga tuna, amo adto namamati han mensahe nga gintitipigan nira ha maupay, ngan masinugtanon kasing-kasing, nga nagpapadayon hira, tubtub nga makapamunga. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan aton ebanghelyo himbatian naton an pananglitan mahiunonghan magsarabod hin binhi. Maaram kita nga tanan nga amo inihiya an Dios. Nganan binhi amo an pulong han Dios an maupay nga sumat nga aton hinbabatian. Didahin nga pananglitan himbabatian naton in iba-iba nga klase nga mga tawo nga nakakabati iton pulong iton Dios. Kung usala nga parauma iton Dios, di gud hiya magsasabod ha mga tuna nga tunukon, ha mga tuna nga mayda mga bato nga mamara nga tuna, kundi ato lang hiya magsasabod iton mga tuna nga mga maupay, kan magahatag ha iyahin maupay nga tanom, ngan magahatagin maupay nga bunga. Kundi iton Dios nagahataghin tsansa ha aton nga tanan. Nagpapasabot daman ini nga iton Dios nahatag ha nga tanan iton damo nga grasya ngan bendisyon. Iton pakiana kung paano ba it aton paggamit hini nga mga grasya ngan bendisyon nga ginahatag ha aton. Ug sugad man
ano ba aton ginbubuhat ginakakabati kita iton pulong iton Dios. Karuyag ni Jesus, karuyag iton Dios nga sugad itong puno nga mamunga iton aton pagtuuhin magupay nga mga bunga, magupay nga mga buhat nga makakasabot iton iba nga tawo nga buhi iton aton pagtuo. Sanglit mga kabugtuan, ayaw naton saya nga iton damo nga tsansa nga ginahatag ha aton iton Dios. Ug sugad man ayaw naton saya nga iton pulong nga aton hinbabatian. Ini nga pulong unta para diri naton hingalimtan sering pa diri la naton isa isip, diri la naton isa puso, kundi isa buhay natin. Igukoy naton diri aton kinabuhi. Kay iton tawo nga namamati nga nagtutuman iton pulong iton Dios, amuan mga tawo nga marig-on iton pagtuo ngan amo liwatiran mga tawo nga diri na surrender kun may da naabot nga mga problema, kakurian ngan mga challenges di dahiton ira kinabuhi.